ଯୋଗସ୍ଥଃ କୁରୁ କର୍ମାଣି ସଙ୍ଗମ୍ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ଧନଞ୍ଜୟ ସିଦ୍ଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ୍ୟଃ ସମଭୂତ୍ୱା ସମତ୍ୱମ୍ ଯୋଗ ଉଚ୍ୟତେ। ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, ତୁମେ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି ସିଦ୍ଧି ଅସିଦ୍ଧିରେ ସମ ହୋଇ ଯୋଗସ୍ଥ ହୋଇ କର୍ମ କର, କାରଣ ସମତାକୁ ହିଁ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ସଙ୍ଗମ୍ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା, କୌଣସି କର୍ମରେ କର୍ମଫଳରେ ସ୍ଥାନ, କାଳ, ଘଟଣା, ପରିସ୍ଥିତି, ଅନ୍ତଃକରଣ, ବହିକରଣ ଆଦି ପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁରେ ତୁମର ଆସକ୍ତି ନ ହେଲେ ତୁମେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ହୋଇ କର୍ମ କରିପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ କର୍ମ ବା ଫଳ କୌଣସିଟିରେ ଜଡ଼ିତ ହେବ, ତେବେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ହେବ କିପରି? ନିର୍ଲିପ୍ତ ନ ହେଲେ ସେହି କର୍ମ ମୁକ୍ତିଦାୟକ ହେବ କିପରି? ସିଦ୍ଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ୍ୟଃ ସମଭୂତ୍ୱା, ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗର ପରିଣାମ କ'ଣ? ସିଦ୍ଧି ଓ ଅସିଦ୍ଧିରେ ସମଭାବ ହେବା ହିଁ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗର ପରିଣାମ। କର୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ବା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବା, ସାଂସାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହାର ଫଳ ଅନୁକୂଳ ବା ପ୍ରତିକୂଳ ହେବା, ସେହି କର୍ମ କଲେ ଆଦର, ନିରାଦର ଓ ପ୍ରଶଂସା, ନିନ୍ଦା ମିଳିବା, ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ଅଥବା ନ ହେବା ପ୍ରଭୃତି ଯେତେ ସିଦ୍ଧି ଓ ଅସିଦ୍ଧି ଅଛି, ଏଥିରେ ସମ ରହିବା ଉଚିତ। କେବଳ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। କର୍ମ ପୁରା ହେଉ ବା ନ ହେଉ, ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ ବା ନ ହେଉ, ନିଜର ମୁକ୍ତି ହେଉ ବା ନ ହେଉ, ସେଥିପ୍ରତି କର୍ମଯୋଗୀ ସମତା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଷ୍କାମ ଭାବ ରଖିବା ଉଚିତ। ସାଧକକୁ ଅସଙ୍ଗତାର ଅନୁଭବ ହେଉନଥିଲେ ବି ତଥା ତାଠାରେ ସମତା ଆସିନଥିଲେ ବି ଅସଙ୍ଗତା ଓ ସମତା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିଶେଷରେ ସଫଳ ହୁଏ। ସାଧନ ରୂପକ ସମତାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତଃକରଣର ସମତାରୁ ସାଧ୍ୟ ରୂପକ ସମତା ସ୍ୱତଃ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତଦା ଯୋଗ ମବାପ୍ସ୍ୟସି ଯୋଗସ୍ଥଃ କୁରୁ କର୍ମାଣି। ସିଦ୍ଧି ଓ ଅସିଦ୍ଧିରେ ସମ ହେବା ପରେ ସେହି ସମତାରେ ନିରନ୍ତର ଅଟଳ ସ୍ଥିତ ରହିବା ହିଁ ଯୋଗସ୍ଥ ହେବା। ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସେହି ପୂଜନ ଅବ୍ୟାହତ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସେପରି ନୁହେଁ। ଏକଥାକୁ କେହି ଏମିତି ନ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ ଥରେ ସିଦ୍ଧି ଅସିଦ୍ଧିରେ ସମ ହୋଇଗଲି, ଆଉ ଏବେ ସେହି ସମତାକୁ ଅନୁକ୍ଷଣ ସାଥିରେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ କଲେ ଚଳିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ସମତାରେ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିତ ହୋଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ସମତ୍ୱମ୍ ଯୋଗ ଉଚ୍ୟତେ। ସମତା ହିଁ ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସମତା ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ସେହି ସମତା ଅନ୍ତଃକରଣରେ ନିରନ୍ତର ରହିବା ଉଚିତ। ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର 19 ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିବେ, ଯାହାଙ୍କ ମନ ସମତାରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ସଂସାରକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଓ ସମ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମତାର ନାମ ଯୋଗ। ଏହା ହେଲା ଯୋଗର ପରିଭାଷା। ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟର 23 ଶ୍ଲୋକରେ କହିବେ। ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଃଖ ସଂଯୋଗର ବିୟୋଗ ହୁଏ, ତାହା ନାମ ଯୋଗ। ବସ୍ତୁତଃ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ପରିଭାଷା ଏକ। ଯାଦୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲେ ସୁଖ ମିଳେ ଓ ଜଳାପୋଡ଼ା କଲେ ଦୁଃଖ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ରୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଯେପରି ଦୁଇଟି ଯାକ ଦୁଃଖ ସ୍ୱରୂପ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସଂସାର ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ହେଉଥିବା ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ଦୁଇଟି ଯାକ ବସ୍ତୁତଃ ଦୁଃଖ ସ୍ୱରୂପ। ଏଭଳି ସଂସାରରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛେଦର ନାମ ହିଁ ଦୁଃଖ ସଂଯୋଗର ବିୟୋଗ। ସୁତରାଂ ଦୁଃଖ ସଂଯୋଗର ବିୟୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖ ଦୁଃଖରୁ ରହିତ ହେବା କଥା କୁହାଯାଉ ବା ସିଦ୍ଧି ଅସିଦ୍ଧିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମ ହେବା କଥା କୁହାଯାଉ, ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକା କଥା। ଏହି ଶ୍ଲୋକର ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଉଛି, ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ କାରଣ ଶରୀରରେ ଘଟିତ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା କେବଳ ସେବା ରୂପେ ସଂସାର ପାଇଁ ହିଁ କରିବା ଉଚିତ, ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏହିପରି କଲେ ଯାଇ ସମତା ଆସିବ। ବୁଦ୍ଧି ଓ ସମତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଶେଷ କଥନ।
बुद्धि दुई प्रकारर अव्यवसायत्मिका और व्यवसायत्मिका जो सांसारिक सुख भोग आराम मान बड़ीमा इत्यादि प्राप्त करिबार लक्ष्य थाए ताहा अव्यवसायत्मिका बुद्धि जो समता प्राप्ति और निज कल्याण प्राप्तिर लक्ष्य थाए ताहा व्यवसायत्मिका बुद्धि अव्यवसायत्मिका बुद्धि अनंत होइथाए एवं व्यवसायत्मिका बुद्धि एक होइथाए। जହାର बुद्धि अव्यवसायत्मिका से निजे अव्यवसायी बुद्धय व्यवसायी नाम तथा से संसारी। जହାର बुद्धि व्यवसायत्मिका से निजे व्यवसायी व्यवसित ही तथा से साधक। समता मध्य दुई प्रकारर साधन रूपक समता और साध्य रूपक समता। साधन रूपक समता अंतकरणर और साध्य रूपक समता परमात्म तत्वर। सिद्धि असिद्धि रे और अनुकूलता प्रतिकूलता प्रवृत्ति रे सम रहिबा अर्थात अंतकरण रे राग द्वेष न हेबा साधन रूपक समता अटे। गीतारे एहार वर्णना बहुबार होइछि। एही साधन रूपक समतारू जो स्वतःसिद्ध समता प्राप्त हुए ताहा साध्य रूपक समता अटे। एहार वर्णना चलित अध्यायर 53 श्लोकरे तदा जोग मवाप्स्यसि पदरे करा जाइछि। एबे एही चारोटी भेद को निम्न प्रकारे बुझंतु। जणे संसारी अन्य जणे साधक। गोटिए साधन अपरटी साध्य। केवल भोग उपभोग करिबा और संग्रह करिबा जହାର उद्देश्य से संसारी। ताहार एक व्यवसायत्मिका बुद्धि हुए नहीं बरं कामना रूपी शाखायुक्त अनंत बुद्धि हुए। जहा होई जाऊ पछे मते समता प्राप्त करबाको हेबो एपरि निश्चय करिथिबा साधकंकर व्यवसायत्मिका बुद्धि हुए। व्यवहारिक क्षेत्र रे एपरि साधकंक सम्मुख को सिद्धि असिद्धि लाभ हानि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति इत्यादि आसिले मध्य से सेथिरे सम रहंती राग द्वेष करंती नाही। एही साधन रूपक समता द्वारा से संसारर ऊर्ध्व को उठी जाती। इहैव तैर्जितः स्वर्ग जेषां साम्य स्थितम मनः। साधन रूपक समता द्वारा स्वतःसिद्ध समस्वरूप परमात्मा को प्राप्ति हो जाए। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। परिशिष्ट भाव पातंजल जोग दर्शन रे चित्तवृत्ति निरोध रूपक साधना को जोग कहा जाइछि। जोग चित्तवृत्ति निरोध एही जोगर परिणाम स्वरूप द्रष्टार स्वरूप रे स्थिति हो जाए। तदा द्रष्टु स्वरूपे बस्तानम। एही प्रकारे पातंजल जोग दर्शन रे कथित जोगर परिणाम को गीता जोग कहे। समत्वम जोग उच्यते तम विद्याद दुख संजोग वियोग जोग संगीतम। तात्पर्य है चित्तवृत्ति मानकरू सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक स्वतःसिद्ध समस्वरूप स्वाभाविक स्थिति को गीता जोग बोली कहे। एही जोग अर्थात समतारे थरे स्थित होई गले एथिरु आउ केबे वियोग अर्थात व्युत्थान हुए नहीं। तेणु यह नित्य जोग मध्य कहा जाए। चित्तवृत्ति मान निरुद्ध होई गले तो निर्विकल्प अवस्था हुए किंतु समतारे स्वतःसिद्ध स्थितिर अनुभव हेले निर्विकल्प बोध सहजावस्था हुए। निर्विकल्प बोध कौन से अवस्था नुहे बरं ताहा समस्त अवस्थारु अतीत सेगुड़िकर प्रकाशक एवं समस्त जोग और साधनार फल। अवस्था तो सविकल्प और निर्विकल्प दुई प्रकार हुए किंतु बोध केवल निर्विकल्प ही हुए। एही रूपे गीतार जोग पातंजल जोग दर्शनर जोग अपेक्षा अत्यंत विलक्षण। जार वृत्ति मूढ़ नुहे कि क्षिप्त नुहे बरं विक्षिप्त से ही पातंजल जोग दर्शन रे वर्णित जोगर अधिकारी। मात्र भगवान को पाइबा को इच्छा करुथिबा सब मनुष्य गीतोक्त जोगर अधिकारी। केवल सेतिकी नुहे जो मनुष्य भोग और संग्रह को महत्व न दे केवल एही जोग को महत्व दियंती एवं एहार प्राप्ति पाई इच्छा करती सही जोग जिज्ञासु मध्य वेद वर्णित सकाम कर्म को अतिक्रम करि जाती। जिज्ञासुरपि योग्यस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते दूरेण
ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। बुद्धियोग अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट। तेणु हे धनंजय तुमे बुद्धिर आश्रय निय, कारण फलर हेतु हेउथिबा मनुष्य अत्यंत दीन। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धियोगात्। बुद्धियोग अर्थात समता अपेक्षा सकाम भावरे कर्म करिबा अत्यंत निकृष्ट। कारण कर्म उत्पन्न हुए और नष्ट हो जाए तथा सही कर्म फलर मध्य संजोग और वियोग हुए, किंतु जोग नित्य, ताहार केबे वियोग हुए नहीं, सेथिरे कौनसी विकृति आसे नहीं। तेणु समता अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट। समस्त कर्मरे समता ही श्रेष्ठ। समता बिना जीव माने कर्म करुथिबारु सेमाने ताहार परिणामरे जन्म मरण पाउथांती और दुख भोगुथांती। समता विहीन कर्मरे उद्धार करिबार सामर्थ्य नहीं। समता ही कर्मरे कुशलता। कर्मरे समता न आसिले शरीर रे अहं भाव और ममता आसिब एवं अहं भाव और ममता हेबा ही पशु बुद्धि। भागवतरे राजा परीक्षितंकु सुखदेव कहिछंती, त्वं तु राजन मरीष्यति पशु बुद्धि मीमां जहि। अर्थात हे राजन तुमे मु मरीजीवी, एही पशु बुद्धि छाड़ी दियो। दूरेण कहिबार तात्पर्य हैला जेपरी आलोक और अंधकार कदापि समकक्ष होई पारंती नहीं, सेहीपरि बुद्धियोग और सकाम कर्म मध्य कदापि समकक्ष होई पारिबे नहीं। एही दुईटिरे दिन राति भली पार्थक्य रहिछि। बुद्धियोग परमात्मा को प्राप्ति कराए और सकाम कर्म जन्म मरण प्रदान करे। बुद्धौ शरण मन्विच्छ, तुमे बुद्धिर समतार शरण निय। समतारे अनवरत स्थित रहिबा ही तार शरण जिबा। समतारे स्थित रहिले तुमको स्वरूपरे निजर स्थिति अनुभव हेब। कृपणः फल हेतवः। कर्म फलर हेतु हेबा अत्यंत निकृष्ट। कर्म फलर हेतु हेबार अर्थ कर्म, कर्मफल, कर्म सामग्री और शरीर आदि करण सहित निजर संबंध स्थापन करिबा। तेणु भगवान 47 श्लोकरे माँ कर्मफल हेतुर्भु कही कर्मफलर हेतु हेबा पाई बारण करिछंती। कर्म और कर्मफलर विभाग अलगा एवं जो नित्य तत्व ए दुईटिरु रहित तार विभाग अलगा। जदि सही नित्य तत्व अनित्य कर्मफलर आश्रित हुए तेबे एहा परि निकृष्टता आउ कौन होई पारे। परिशिष्ट भाव जोग अपेक्षा कर्म अत्यंत निकृष्ट अर्थात कल्याणकारक नुहे। जेपरी पर्वत ठारू अणुर सामंजस्य बहुत दूर, अर्थात पर्वत निकटरे अणु रखी उभयर तुलना करा जाई परिब नहीं, सेहीपरि जोग ठारू कर्मर सामंजस्य बहुत दूर, अर्थात जोग और कर्मर तुलना करा जाई परिब नहीं। कर्मरे जोग ही कुशलता, जोगः कर्मसु कौशलम। एणु जोग बिना कर्म निकृष्ट, निरर्थक और प्रतिबंधक। कर्मणा बध्यते जंतु। कर्म जोगरे कर्म करण सापेक्ष, किंतु जोग करण निरपेक्ष। जोग प्राप्ति कर्म द्वारा हुए नहीं, बरं सेवा और त्याग द्वारा हुए। एणु कर्म जोग कर्म नुहे, कर्म जोग करण निरपेक्ष अर्थात विवेक प्रधान साधना। जदि सेवा और त्यागर प्राधान्य न थाए तेबे केवल कर्म हेब, कर्मयोग हेब नहीं। समता तो परमात्मा प्राप्ति कराए, किंतु सकाम कर्म जन्म मरण प्रदान करे। एणु साधक केवल समतार आश्रय नेबा उचित, समतारे ही स्थित रहिबा उचित। समतारे स्थित होई गले से दिन होई रहिब नहीं, बरं कृतकृत्य, ज्ञान ज्ञातव्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य होई जीव। मात्र जे सकाम भावरे निज पाई कर्म करे से सर्वदा दीन और बद्ध होई रहे। गीतारे कर्मयोग पाई 3टी शब्द व्यवहृत होइछि,
ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ। କର୍ମ ଯୋଗରେ କର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ନଥାଏ, ବରଂ ଯୋଗର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ। ଯୋଗ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ତିନୋଟି ଯାକର ଅର୍ଥ ସମାନ। କର୍ମଯୋଗରେ ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ବିବେକପୂର୍ବକ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଯୋଗ ବା ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ କୁହାଯାଇଛି। ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ମନର ଓ କର୍ମ ଯୋଗରେ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ। ମନ ନିରୋଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ଓ ଚଞ୍ଚଳତା ରୂପକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବହୁତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଥାଏ, କାରଣ ଏଥିରେ ସାଧକ ସଂସାରରୁ ମନକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମନକୁ ସଂସାରରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିଦେଲେ ବି ସଂସାରର ସତ୍ତା ରହିଥାଏ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ ଅନ୍ୟର ସତ୍ତା ଅଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରୋଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ ଅନ୍ୟର ସତ୍ତା ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରୋଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମାଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଧି ଓ ବ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଏ ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା ହେଉଥାଏ। ମାତ୍ର ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିବାରୁ କର୍ମଯୋଗରେ ବିବେକର ଭୂମିକା ମୁଖ୍ୟ ହୋଇ ରହେ। ବିବେକରେ ସତ୍ ଓ ଅସତ୍ ଉଭୟ ରହିଥାଏ। କର୍ମଯୋଗୀ ଅସତ୍ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସେବା ସାମଗ୍ରୀ ମନେକରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବାରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଶୀଘ୍ର ଓ ସହଜରେ ଅସତ୍ର ତ୍ୟାଗ ହୋଇଯାଏ। ମନର ନିରୋଧ ନିରନ୍ତର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସମୟେ ସମୟେ ଓ ଏକାନ୍ତରେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିର ଏକ ନିଶ୍ଚୟ ନିରନ୍ତର ରହେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।